Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, let us introduce ourselves. So we are from Group 5. First, my name is Claudia Putiadiska and my friends are. My name is Erli Dwi Marsyanda. My name is Najwa Nisa. So the next slide will be explained by Serly. To Serly, time is yours. Okay, thank you, Claudia. Okay, disclosure is an important part of financial statements to provide useful information to stakeholders. There is a debate between mandatory and voluntary disclosure. Mandatory disclosure is considered necessary to prevent misleading information, while voluntary disclosure is considered to incentivize companies to be transparent and competitive. Okay, next, development of disclosure theory. Financial reporting disclosure is the provision of comprehensive information by companies to stakeholders. This includes financial information and narrative, both mandatory in accordance with laws or accounting standards, and voluntary due to external pressure or internal decisions. This disclosure covers a wide range of information with various reasons and dynamics for its provisions. Okay, the next slide we will be presented by Claudia. So, thank you. So the next slide about the Al-Taibat Journal explains several disclosure theories as follows. A free market theory. So yaitu teori pasar bebas. Teori ini muncul berdasarkan dua konsep fundamental. Yang pertama adalah fungsi pasar modal dalam kondisi pasar ideal dan yang kedua informasi keuangan sebagai barang publik. Dan yang kedua, market failure theory atau teori kegagalan pasar, yaitu eh, sebuah teori yang dimana pasar yang tidak diatur cenderung gagal untuk menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien. Kegagalan pasar tersebut ada yang secara implisit maupun eksplisit. Yang ketiga, environmental theory atau teori lingkungan, yaitu eh, teori ini banyak penelitian yang telah berusaha untuk menjelaskan lingkungan dan faktor-faktor teknologi yang mungkin berdampak pada perkembangan pengungkapan perusahaan di suatu negara. Eh, Seperti yang terilustrasikan, baik baik faktor internal maupun eksternal berinteraksi satu sama lain untuk mempengaruhi sistem akuntansi dan regulasi pengungkapan perusahaan di negara langsung dan tidak langsung. Yang keempat, regulatory theory atau teori regulasi, di mana pasar yang tidak sempurna dan tidak lengkap permintaan untuk regulasi akuntansi menyiratkan bahwa ini adalah cara yang efisien untuk menangani ketidaksempurnaan pasar. Regulasi dalam akuntansi harus ada ketika pasar tidak diatur gagal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan yang ke managerial intensity theory atau teori intensive manager. Pengungkapan wajib mungkin tidak cukup berkualitas tinggi untuk menghasilkan asimetri informasi rendah bila perusahaan tidak memiliki kebutuhan untuk pembiayaan eksternal, kemudian memiliki sedikit kebutuhan untuk pengungkapan sukarela. Jadi teori ini menjadi pemicu pengungkapan yang disajikan dalam literatur sebagai bagian dari teori jelas untuk hubungan antara insentif manajer dan kepuasan pengguna yang berkaitan dengan pengungkapan perusahaan sukarela. F, codification theory atau teori kodifikasi, yaitu teori yang sepenuhnya didasarkan pada praktek sukarela membentuk standar akuntansi, yaitu persyaratan pengungkapan wajib eh, yang dikatakan bahwa auditor
dari pengungkapan perusahaan memberikan tingkat optimal pengungkapan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pengguna, yang kemudian akan dikodifikasikan oleh Badan Pengatur sebagai persyaratan pengungkapan wajib. G. Die teori atau teori die, yaitu diasumsikan bahwa peningkatan persyaratan pengungkapan wajib akan menyebabkan penurunan tingkat pengungkapan sukarela. Bertentangan dengan asumsi ini, Die 1986 mengusulkan bahwa peningkatan pengungkapan wajib mengarah ke peningkatan intensif manajerial untuk mengungkapkan informasi secara sukarela. H. Disclosure theory, yaitu teori pengungkapan. Teori ini merupakan teori wajib dari semua teori yang kami tampilkan karena memiliki dampak pada tingkat pengungkapan sebagai salah satu taji sarana keuangan lainnya dan terbatas akan diperlukan untuk berbagai informasi yang ada di internet. I. Variations in disclosure atau variasi dalam pengungkapan. Dalam prakteknya ada variasi dalam tingkat pengungkapan perusahaan antara perusahaan karena tidak semua perusahaan mematuhi sepenuhnya dengan persyaratan pengungkapan dan sebagai derajat dicetak dan tingkat pengungkapan sukarela bervariasi. Next. Mandatory, voluntary reporting as management responsibility. The demand for corporate reporting on management responsibility for financial information has been debated since the 1970s. During that time, recommendation for explicit and mandatory recognition of management responsibility for financial reports were made by the Cohen Commission 1987, the Treadway Commission 1987, and the SEC, but actual reporting remained voluntary. So the next slide will be explained by Nazwa. So, financial disclosure, mandatory and voluntary disclosure and its benefits. Mandatory disclosure is information that must be disclosed in accordance with the regulations of the competent authority. Meanwhile, voluntary disclosure is additional information beyond this obligation. Voluntary disclosure offers several benefits. First, for companies, reduces information risk for investors and creditors, thereby lowering capital costs. For investors, reduces information risk and minimize errors in investment decisions. For the general public, is lower capital costs for companies and reduce information risk for investors can drive economic growth, job creation, and improvement in the national standards of living. Next slide. So the conclusion is central of financial reporting, aiming to provide useful information to stakeholders. The debate between mandatory and voluntary disclosure has been ongoing for a long time. Mandatory disclosure is supported to counteract the tendency to suppress information, while voluntary disclosure is based on incentive for managers to see their companies. Corporate failures such as Enron prompted the CEC and the Sarbanes-Oxley Act to tighten management accountability for financial reporting. Disclosure aims to provide information for investment decisions, including financial and non-financial information. Various disclosure theories such as free market, market failure, and managerial incentive explain the dynamics and benefits of disclosure or low capital costs, accurate investment decisions, economic growth. Technology such as the internet also influences disclosure practices. That's all. So I think that's all about our presentation. Our
video presentation. I hope this material or this video will give benefits for you guys who watch this video. We are apologize if we make some mistakes in our presentation. Thank you, ma'am, for the opportunities for give us this assignment. I hope uh, we can, Hope them can enjoy the video. yeah. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.